नमस्कार कहुए जार मन जेड़े ताहार प्रभु सेड़े अर्थात ठाकुर को पूजा करने ठाकुर को स्मरण करने ठाकुर को डाकिया समस्ते व्याकुल हो उठी था निज निज हिसाब से निज निज भाव से माने ठाकुर को डाकी था तेरे एसबू भितर एक नंबर सामना को आसी थाए ठाकुर को पूजा करने कथा कहतु कि ठाकुर को जपिया कथा कहतु कि ठाकुर को डाकिया कथा कहतु से नंबर टी 108 अर्थात 108 तुलसी माल 108 रुद्राक्षमाल 108 बेलपत्र 108 दीपदान 108 तुलसी पत्र तो 108 टी कहीं प्रयोग करा जाए ठाकुर को डाकिया समय ठाकुर को पूजा करने समय से संपर्क में आज आम आलोचना करवा एथि आम सहित अतिथि रूप जोड़ी होती सांस्कृतिक गवेषक डॉक्टर सन्यासी महाराणा। आज्ञा नमस्कार। आज गोटे हठात मन भर गोटे खियाल आसला 108 कहीं कारण मोर मन पड़गला पिला बेले मुझे छोट थी से मोर जेजेमा जो तुलसी माल गड़ौले ठाकुर उद्देश्य जो पूजा करते 108 तुलसी माल थिला तो से कथाटा हठात मोर ए मन पड़ा जे आज टी टी आलोचना कले टी भल हम कारण मो परी बोधे अनेक मन में से प्रश्न उंकी मारत कहीं 108 ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुत बुद्ध गुरुश्च शक्र सुनराहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मस्तु प्रभातम। मनुष्यटी जो सका उठे निज नित्यकर्म आरंभ करे पुणी संध्यारे रात्रि से जो पुणी निजर सज्जा को जाए आ भितर मनुष्य दैनिक जीवन विभिन्न प्रकार कार्य संपादित करता है ता भितर आदि भौतिक किसी कार्य थाए दैवी कार्य किसी थाए आध्यात्मिक कार्य किसी थाए। आपण देखु जो कथाटी आम आज आलोचनार प्रसंग रखिले ये एक मर्मवेदी कथा एवं यह एक गाणितिज्ञ कथा जेतेबेले समस्ते कहती जे विज्ञान 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 किंतु विज्ञान पूर्वर मध्य आमर जो महामनीषी माने थिले जो माने सब विभिन्न शास्त्र उपनिषद आदि रचना करथिले से माने विज्ञान ठू बहुत ऊर्ध्वरे थिले निजर आध्यात्मिक शक्ति बल योग शक्ति बल एवं से दैवी शक्ति बल से माने से गणना सब करि पारुथिले। जो वेदर कथा कहुई चारि वेद बोली कहला चारि दिग को चारि वेदर प्रतीक बोली कहला चारि वर्ग को चारि वेदर प्रतीक बोली कहला एवं चारि जो विचारधारा को चारि वेद बोली विचार करागला जो ऋक साम यजुर अथर्व वेद बोली कहला ए वेदर 6टी अंग अच्छी से 6 अंग भितर गोटे अंग होची आपणकर ज्योतिष कहुई ज्योतिष को वेदर आखि बोली कहुई अनेक थर या विषय आलोचना होनी कहुए ज्योतिष होची वेदर आखि गोटी आखि हेले स्वयं चंद्रमा गोटी आखि हेले स्वयं सूर्य एवं ए चंद्रमा और सूर्य मझिरे आमे जो ग्रह माने रहिले आमे जो पृथ्वी रे बसवास कले यही जो पृथ्वी रे आमे अधिवासी भाव में विवेचना करागला एवं कहुए मर्त्यमंडल देह वही देवता हेले भी भोग होई जेठी एठी जो माने जन्म ग्रहण करती विभु कृपा थिले ही जन्म ग्रहण करती 84 लाख जोनि मध्यरु समस्ते एठी बसवास करती विभु कृपा पे आशीर्वाद बा आन्वित होइकी थांती। सुंदर टॉपिक आज आलोचना करिबा जो थे गणित मध्य अच्छी विज्ञान मध्य अच्छी एवं आमर खगोलीय बा महाजागतिक एक संख्या मध्य अच्छी। गोटे थर चिंता करंतु आपण माने गूगल भी करि परिबे सूर्यर संपूर्ण सूर्यठू पृथ्वीर दूरता जहा से दूरता को 108 रे आपण विभक्त करंतु पृथ्वीर व्यास आपण पाइजिबे पृथ्वीठू चंद्रमार दूरता जहा अच्छी ताको आपण 108 डिवाइड करंतु चंद्रमांकर व्यास पाइजिबे सम्माने 108 संख्या ये जो 108 संख्या ही आपण पाक आसिकी पहुँचला 108 को मिसिया समय 108 संख्याटी आसला आपणकर 9 एक अंक संख्या भितर सबुठु बड़ नंबर होची बड़ संख्या होची 9 9 पर जहाँ आसे से 10 एवं दैवात बसत आमर ग्रह संख्या मध्य हेले 9 नवग्रह 12 मासरे 12 गोटी राशि को गमन करती जहाँ को आम समस्ते पूर्व संक्रांति बोली विचार कले गोटे राशि रे गोटे ग्रह को विचार कले से 12 मास को नवग्रह सहित गुणन करंतु संख्या आसला आपणकर 108। आमर 4 दिग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण परवर्ती समय ताको बढ़ई की 8 दिग बोली विचार करागला ईशान्य नैऋत्य अग्नेय वायव्य एवं 10 दिगपाल अर्थात ऊर्ध्व अर्ध बोली विचार करागला 8 दिग रहिला आपणकर किंतु प्रमुख 4 दिग है पूर्व जोटी सूर्य उदय होती पश्चिम जोटी सूर्य अस्त होती उत्तर वरुणंग्र दिग दक्षिण जमंग्र दिग बोली विचार करागला ये 4 दिग को आमर 27 गोटी नक्षत्र अच्छा अश्विनी द्विजा कृतिका रोहिणी नक्षत्र से 27 सहित 4 गुणन करंतु संख्या आसे आपणकर 8 संख्या आसी पहुँच जो शिवंगर गण मान अच्छा
ନନ୍ଦୀ ଭୃକୁଟି ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗଣମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଗଣେଶ ଗଣେଶ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ଶିବଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଗଣ ହେଲେ 108 ଗୋଟି ଗଣ ଏବଂ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ କରିଥିଲେ 108 ଗୋଟି ମୁଦ୍ରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ସ୍ତୋତ୍ର କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ କି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ 108 ଗୋଟି ମୁଦ୍ରା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ 108 ଗୋଟି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ବିଜ୍ଞାନ ମତରେ ଆପଣ ଯିବା ଆପଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦେଖନ୍ତୁ କି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ 108 ଗୋଟି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ନର୍ଭ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 206 ଗୋଟି ହାଡ଼ ଥିବା ସହିତ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ 108 ଗୋଟି ସ୍ନାୟୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି ତାକୁ ନର୍ଭ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 108 ଗୋଟି ଗୋପୀ ଥିଲେ। କେତୋଟି ଗୋପୀ ଥିଲେ? 108 ଗୋଟି ଗୋପୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାରାସ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ମହାରାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାସ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ 108 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଗଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ସନ୍ଦର୍ଭ ଥିବାବେଳେ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ବସେ ଯେଉଁ କସ୍ମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଥାଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମହାକାଶରେ ତା ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୁଅନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୁଅନ୍ତୁ ଶାକ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୁଅନ୍ତୁ ଗାଣପତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୌରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏ 108 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜପ କରନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବିଲୀନ ଘଟେ ଏବଂ ସିଏ ସେଠୁ ସୁଫଳ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। 108 ସଂଖ୍ୟା ଏକ କସ୍ମିକ୍ ନମ୍ବର ଏକ କସ୍ମିକ୍ ଏନର୍ଜି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଉ କି ସ୍ଥୂଳ ହେଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ହେଉ କି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହେଉ କି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ହେଉ ସେ 108 ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ। ଅନେକ ବିଚାରବନ୍ତ ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଚାର କରିବା 108 ଦୀପଦାନର କଥା କୁହନ୍ତୁ 108 ଜପର କଥା କୁହନ୍ତୁ 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ 108 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ 108 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବା ପୁଣ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଖଗୋଳୀୟ ମହାଜାଗତିକ ବିଜ୍ଞାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାରବନ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ବିଶ୍ୱାସର କଥା କୁହନ୍ତୁ 108 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ପ୍ରିସିୟସ୍ ନମ୍ବର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଖ୍ୟା ତା ସହିତ ପରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୈବିକ ଭୌତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପିଣ୍ଡକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କସ୍ମିକ୍ ସହିତ ଅର୍ଥ ଏନର୍ଜିକୁ ଏଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ 108 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ଆମର ମହାମନୀଷୀମାନେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଅନୁସାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 108 ସଂଖ୍ୟା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏକ ସର୍ବ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୁହନ୍ତୁ କି ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୁହନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ନିହାତି ରୂପେ ଗୋଟେ ଶୁଭଦାୟକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଇପାରେ ବିଶ୍ୱାସର ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଇପାରେ ଆସ୍ଥାର ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଇପାରେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଆପଣ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।